Angu ya ublay ubala pli ya kani kalat hak begin yo ya kaban rakhi ya kani ka yut sande ar hajar ar peu wada preng gejek pentot jong kani ka pandemic la palat chispa an riu peu nyau tali gisngi kibang miolat chu ya kaban kiu sya kani ka yeng ka bakhoi ka bakantang ka jong ublay Angu ya ublay ha ka baula pli yang berkum ke negalak, habis yo, yang keban syakri, lengba ke online service, lengba ke YouTube, ban pau, syak pertai barok kawe. Ngada kermen skam, bau blay unkar khu, ya barok, ki bayo asngau, bat ki bakmi, ya kani ka online service, bat ngada priang asngau bah. Ya baro ki parabangai be baro bat ya khamtam ya ki para sambla ngada kerman skam boble unkar khu unyaram bat un aibor pi habi penang yo bor ya kaban syakri yu wat hapdeng ki junge jong ki jungem hak bakom kene gapo ya shwa bingin poi syakabenta ka bingin stang ya kijing syakri bat kijing mani kijing iu blay hakane ka no phai jo kane ka ski ngadagar pat lang i baro ha bangin pendem lang kijing duai tongin phai sho blay ha kijing duai tongin duai ublay ubalong ukpa jong i bahabneng hakane ka no phai jo kane ka ski kokpa me i yangi habangi persang ya kaban syakri me kum kene kalat ban pan pau sya kaperthai ngidon kam ya ke jingarap ka jong me kham tam ya ke program ki bengan sapendep ha kene klimat gin dalong langba ka jingai bor jong man sem bukhu jong me kermen skam baka wei ka senjam ka bingin ya kene ka por kanom long klam ka bor jong man sem bukhu jong me ngdwai isnei ban kar khu kurpang ya baro ki bayo asngau bat ki basya skor ya kani ka khubor ha kani ka janmet kanlong ka jingkar khu yaki penyaj mame ko pabi ya kani ka por bar kham tam ya ki ei men sapendep ha kani ka por ngibukti ha ki jing penyaj ki bastan ki jome syemti yangi ko bangilong mab yaki rengkang ki babon ki mesyam ki jingem Nabaru Jisu iduai. Amen. Tementa hang ning idon. Ya kini ki kun sambla. Kibani simenta hakani ka no pai jo kani ka sngi. Kerpang nagmenta jo i Reverend D.H. Malang iban ai ya ke jinga khana hak jinga day bat kane ka sngi hak ba ka jeseng ke JP assembly kalabu ya kane ka them yot sande nang mataw ne usnam arjara pheu ka baong ha ka porthai hanre om jong ka porthai kadgum ka gospel jong yonis kalanong ba khanyeu nai de khot iba khat sao bat Ngapriang sengau baharu, ya imastar eborlang susiang, ibaidon rengkat bat ngi kene por, iban ai, ya kijing pulai ni ketin gublay, bat ban boru ha kijing duai, bat ngas ngau kmen, ha kebai imastar bal mesan lengdo, iledon rengkat lembat ngi, nak betaban ai kijing ruai kerpang, ha kebagum kene kesngi. Badru ya ka wei nakiban ka sweet string ka ban ai ka jingerwai penrehaman sem nadu basdang jong jing syakri habaro ka wei gasngi tad hadu bandakut jongka ya phiru ngada priang sngo bha sya ka ni jing syakri bat ka jing mani jongi ya ublai ka ni ka por suggestion nga priang sngo bha lang ya phi baro
Hak kerteng ke badan bortam ke jong try baru nong penim be jongi ujes Kristus. Tehne ke por haswa begini po je benta ke bagian stang. Lagar pat yakin noi si benta bakin sngau bah. Ban syam ya la ke jong ke benta iwei hadin iwei tat hadu ke bekot. Ke program ke begin penyaj hakane ke sengi kalong hadin ba ledep ban yo ke jing rai pan hemen sem na ke straight string in yo ya ke jing pule na ke ten ke jong blai bat ke jing duai dai mastar e bolang susiang bat hadin kata in yo ya ke special number na i mastar bal mesan longdo bat hadin kata in yo ya ke jing kren nai pastor Reverend D.H. Malang. Bat hadin kata ngin yo ya ke jing ruai perhem nak jing nak sweet string sajisen haswa bingin penwai. Bat hadin kata ke jing ruai ngin sa yo ya ke jing kerku penwai. Snokti langna ko jing ruai ke ba arspa kandai po ar bat ke balai po ar. Jong menga perkat kat no ngadap da jing leng ngok baklaw nga iki klu nga snow jing wiu upertat keleng sao dong ka bor jong
balik syahing namianga uncau ya ukanu kaya rokan yaisa wah ngan pen benaru mublay ulong bakrau men sim jongnya tuya roya utra
nakakitin ublay kalong nakasiti ka banongkong Uyonius Arl nong dukhat bakat san khat reu bat khat nyo phiwat it yakaperthai lamne yakita ki ai ru ki bahakata kaperthai lada uno ru u it yakaperthai kata ka jing it ukpa kamdon shu hau nababaro kabahakata kaperthai ka jingkwa brai jong kado ka jingkwa brai jong kikman bat ka jing sarong thala shapang ka jing im kamlong na ukpa hanrei na kata kaperthai kalong bat kata kaperthai kan yai ja no bat kata ka jingkwa brai jongka hanrei uta ubale yakamon ublei un yaisa bom jukut ublei un kurku yakini gidkhot baladap pule tungin duai kokpa jungyu bahabneng yarap yakani ke channel bahkan longka bor ya barok kibapet bat sengap yaka hangno bakidon pengkhut yaki jingmut jongki kenang baga kubor na ipastor kan longka bor yaki ban imhok ban imkhut hagani ka perthai trying ile yakane ban pendon brom yaka kerteng ukhun jongme uji sukris hagani ka perthai yarap yakani ka program bahkan longka bor ya barok ki bapet yaka haga kerteng uji sunga duai amen lengba kan ka jingruai ka ailat yangi bangin phai show blay lengba ka jingruai pon pun I hangi ya kita ka khamat man siang ba ha ka perthai ngi im ngila ban yet ka jing shisha induai Ublay jonga ubayai ne bom jukla shaming apai bat ngaperta la perthedap tang jingkla name mentah ngaker patrai yakmat menswim bayo ijngai kumnongan la bisyariaki jong perthene ki jong mehi haka perthai mebu yanga ngahaban yak leng bajongka bun sin ka kring sha jing thala klem ka bor blei ngam la yaka name mentah ngaker patrai yakman mensim bayo ijngai kumnongan la bisyariaki jong perthene ki jong mehi name mentah ngaker patrai yakman mensim bayo ijngai kumnongan la bisyariaki jong perthene ki jong mehi haga kertengu Jesu ubah
nakakandeo bala ruban ay ya kajing im babam jukut nado minta siya duki bam jukut. Amen. Amen. Keburam bar ke jingo ngi ai shubule lamba jong ni kapor bagi ni kenok pai jong ni kesengi ngashimru ye ni kapor nengkong ye ke banai kublei kerpang naga benta kinong ishim benta baro nadu sherman bapenya ye ni ke jing syakri ha ni kapor ki khon samla ki bayarap lang ye ke banai ke jing perham mensin lamba ke ni ke jing syakri ke jongi ye ke ni ke yut sunday hau ne usnam ngai kublei ru ya baro kinong ishim benta dadu bapule ni kaktin ke jong blai ki special number bagi norway perham mensin bat ya baro ki biok sngiu ya kene ke tendang jing pensawa lamba jong ke YouTube channel ngashimru ya kene ke por ha kene ke janmit jong kene ke sngi namar bakalong ke sngi ke bakerpang naga benta jongi ki samla baro ki badan hapo upu jong ka assembly bat jong ka sinat mingi ka jongi bat sachi sin ru ha kene ka po naga benta jong ki balang ki ba lakhat sngew baha yang ada ka benta jong ni usnam ye ka ban sam ye ka tin ka jong blai ngashim ye kene ka por ha kene ka janmit kene ka long ka jingku blai ka ba kerpang naga benta jong piru kumju ngai ke jing kublei ke bakarpang naga benta jong ka balang hangte hanong stone naga dau jong kane ka khlam ye ka bangam syam yo alat ye ka ban wanra ye ka kubor lamba ka ktin ke jong blei markmat bat phi kum ki samla jong ka balang ngashim ha kane ka por ha kane ka janmit bagane ka jingkran lamba jong kini ki kor kibor ke bangi ngi penmi ha kane ka janmit kalongru naga benta jong pi kerpang kibiyo sngew yagane ka sur bar kibiyo sngew yagane ka jingkran lamba jonga hagane ka janmet jongane ka sngi ngashimru yagane ka po naga benta jong ka dong madan priang kabalailat yenga yagaban pendan kam yagane ka yingmane naga benta bansam yaga ktin ka jong blai lamba jongane ka po bagane ka janmet Ublain kerku ya pi, ban kerkuru ya baro, ki rampai Kristan ki badant, bat ki basngapru, ya gane ka ktin ka jong blai, lamba jong ni kapor ka bamenta. Ublain kerku yangi ban yarap yangi, banang pensyat boru yangi, agbenang la ban yok sngew, ya ka ktin ka jong blai, nagapor syakapor, lamba usyakri ubaret ujong u. Ublain yarap yangi hagane kapor. Baswa ya ka bangin yo sngew ya ka ktin ka jong lamba jong kene ka tim jong ne usnam arjar arpeu ngashim kene ka por ban khat ban ya ver sechisin ya pi ban ya pelut por ban nga ship hang por lada pi don haki kamera jong pi lada pi don haki ying ki sem ki jong pi lada pi don haki jingthia ki jong pi kene ka long ka por ya ka banga khat ya pi sechisin ban ngap ye kene ka ktin ka jong blai pat yo le si ba kum kene ka janmit ba shibon pin yo ki jing pengkela lamba ka ktin ka jong u blen yerap ban kerku yengi lamba jong ni ka por pat ki kubor ki bangin si yo sngew ka ktin ka jong blai ka banga kwa ban ye slok bat pi ya kene ka janmit kalong ka tim ya ka bala pensyang nang rim naga kejepi assembly kala bu naga benta jongi baro yaga bakal pensyang nang rem naga gospel ka jong Yohanes kala nang ka bakat nyeu kada khat ka bakat sao ka gospel ka jong Yohanes kala nang ka bakat nyeu kada khat ka bakat sao kini gelang ki ktin ki banga kwa yaga ban yeslok bat pi lamba jong ni ka po bagane ka janmit ka bamenta tungin syashkor ya kaktin ke jong blai ayu kaman ban keren yangi hagani kapor ke bamenta ya kata kaktin jong me ngalai ti haki kata ke perthai te kala shun yaki nabakim long naga jong ke perthai kumbanga ngam long naga jong ke perthai
Kini gelang ki benta. Ki banga kwa bani selok bat ngi. Hagani ka por bagani ka janmit jangan ka sengi. Haswa bangan po isya ka benta. Ki bangini puson lembah jangan ka tim. Tungin ya pai kandiat Haka jingya day bagani ka por. Kabau Jesus Christ. Ukran ya kini ki kenten. Lani kini ki kenten kibau Jesus Christ. Uduai nagabenta lagi jong ki senran ki jong. Ki prasam labi bat ki pramensin ki bakordor. Long bahakamit haswa ban kem bat ban sa narpna yu Jesus Christ. Badai hakata kamit kebau Jisu bun kame. Badai hakata kamit baka mensin ke jong ke langa berkapisa. Balong susu ketin ke jong belai ke yatu yangi. Badai hakata ke janmit jong ke sengi. Ke bau utrai jong yu Jesus Christ. Rengkat balagi jong ki senran ki jong. Hake kamra ke bahaneng. Ha Jerusalem angka ketin ke jong belai. Kilia bam ya ke jing kawai utrai ke ban nengkong Bat kilia bam kilia di haka jing kawai. Kabau try uai haki hakataka janmit. Bala yutu shushu kaktin ke jong blai. Uji su hakataka por. Uhikai ru yaki senran ki jong. Bawang yaki basatang kendiat kebangan don rengkat bat pi. Uhikai ru yaki syapau mensin bakut. Barong ladang ngam don. Reu mensin bakut unwant barun long unong pentingin ujong pi. Ki prasam labiyit balong susu kenegaktin ke jong belai. Bahadin bau Jesus Christ ula dep ban yakrant balagi jong ki senran ki jong. Long ula yalam yaki syagak perket samani. Barandala poi hangta. Long bau Jesus ula dem bat ula duai. Ban khot kerpat yo blai ban khot kerpat ru yo kpa ujong ubah habnang ban hakata ga jingduai ke jong ki prasam labit long haka gospel ga jong Lukas uyatu yangi bau Jisu uduai baka jingduai ke jong kalong hadu banda misap baka jing misap ke jong Jesus Christ kamiru kesnam naka met ke jong ong Lukas haga gospel ke jong pilaban syam yang ini bentau haga gospel ke jong Lukas kalanong ke ba arpuar ke dekat ke ba saupuwei bat ke ba saupusau balong syusyu haga taka mit haket semani long baki don shibon kiai kibu try jong yu Jesus Christ uyasat hakmat jong pa. Baka jingyasat ke jong try jong Jesus Christ. Kam day tang nagabenta ki senran ki jong. Handre uyasat ru nagabenta jong bat nagabenta jong pi. Balong susu akalanong gabakat nyaw. Batang kendiat kabaya tu yangi hakiniki lai teli ki gospel. Kibiya tu ingi tang kendiat syapang kata ke jingduai ke jong Jesus Christ. Handre haka gospel ke jong Yohanes. Leya tu yangi bau Jisu uyam. Bat ula jauh kasep nagabenta laga jong ke balang baki senran ki jong. Ke jingduai ke jong. Kalong ru nagabenta ke jingim ke jongi ke baman laga sengi. Ki prasam labiyet bat pi pramsin ki bakordor. Kanega jingduai ke bau Jisu duai hakata kamit. Long baka deru ka wei ni ki benta jonga jing sneu skam. Jonga jinglong jingim Kristan ka jonga baka jongpi. Bat ka longru ka jingduai. Ka bau duai ka bau kerpat yo belai. Baun yada yangi. Baun ya rap yangi bangin lat nagi jinge kibabon haka jingim ka jongi ladangin pai syabaro ki saut ligi gospel kei ka bangi syam kalong ka bau Jisu
kat bau dang im hakane ka perthai kat bau dang don rengkat bat ke perthai long bau don barabor bat leki briu ki jong udon barabor hasenda jong ki briu ki beyo sngew ya ka tin jong ka jingyalap ka jong bat udon ru barabor hasenda jong ki senran ki jong ki prasam labiet bat ki pramensin ki bakordor kay kanika banta kabang kanika gospel ka jong yanis kawan ra yangi hakanika por bat hakanika janmit jong kanika sngi kabang wat laki don haka perthai hanrai kim day ki jong ka perthai kini gede ki jingduai ki prasam labiet kabau jisu duai na kabanta ki senran ki jong bau blai unsumar yaki bakin lat naki bo jong bemant batkin latru naki bo jong kene ka perthai ka baki ki im bat ka bangingi im hagani ki sngi ki bamanta ki prasam labiet bat ki long kmi ki long pa Nakabanta ki long ying ki long sem ki bela John lagi jong ki kuon ki kti hatopi ki kmi ki kpa haganega janmet jong nega sngi pi ki kmi ki kparu ki badan lagi jong ki kuon ki kti haying hasem jong pi long ki nong suman ki nong yada nakabanta ki kuon pi long ru kita kiba kebo blai ulai kerpang yelek jong ki kuon nadu dangret babin sumar ban penhe pensan yaki andre andala day kapor ki prasamla andre andala day kapor bakini ki kun ki bapi la penhe la pensan andala day kapor bakin mino naga ying kasam ban lej pule shajengai naga ying kasam ka jongpi kin jengai niki bahaying hasam kin jengai niki lak ki jor kin jengai niki bayi ki baton kei ke ba pi le naga benta lagi jong ki kon ki jong pi hato pi jukan mau ne am banduai naga benta jong ki kon ki jong pi bau blai un pelat ye ki naki niki jingye jong kane ka perthai ujisu bau duai naga benta lagi jong ki senran mau tip ka perthai ka bakiem kadai ka perthai ka bayar ya ka banginom jo deki khmat jongi ban pet deki khmat briu ki jongi riwong shukpa ujong bakini ki dei kita ki bela jit ki jong me ki ban lej hakeleng jong kadai ka perthai ban seng ya ka balang ka jonga ong utrai jongi disgrace riwong yada yaki bakin lat negi jinge ki ba bunjat kei ke bangi ki kmi ki kpa ke negi sngi ngi jukan mau nem banduai yaki kun ki jongi anda kila mi naga ying kasam halagi jingpule ki ba per hato gi jukan mau nem bau blai un plat yaki khamtam hagi negi sngi ki ba mentang kaperthai ke ba ima bat kaperthai ke ba ima du kata shibon ngiyami nakiying kisam ngiyalet pule sekiri ki ba jengai segi jela ki ba per ndrai ke ba sneusi kalong bandangi lawan pai kalong pen banda khongpong yaki kimi ki kpa kene kalong kawai nakalat kabangi ki kmi ki kpa ngim ju kan mau yau blai haka jingim ka jongi ngi shupa ye ki kon ban le ki school ba ki jingpule ki university ki ba per rengi klet pat banai ti ye ki kon shau blai haki jing duai ngingi don menta ki prami lagi jongi ying ki sam ki jongi ngingi don halagi jongi ying halagi jong ki ying ki sam ban ngap ya ka tin ka jong blai ngingi don menta hakanika por hakanika janmet kum ki samla kum ki kun samla ki bla siuspa ki jong blai hatungi jukan mau nem banduai naga banta yalade
Ngijukan mau ne am banduai yaladi haka jingim ka jongi. Hashwa be pin mi ban le sharum shanang. Hashwa be pin le shakawe pat ka jaka. Hato pijukan mau ne am banduai. Bau blei undan rengkat bat pi. Kani ka jingduai ka jong Jesus Christ na ka benta lagi jong ki senrant. Kani ka example na ka benta jongi. Ki samla ki bayem hakani ka juk ka bamenta. Nama bo Jisu duai hakmat jong blei. Om de tang bo blei unyada yaki. Reu duai ru. Bo unyada yanga bat yapi. Naga jingem kabaman lakasngi kabangi yakando. Ki prasam labi bat ki pramensin ki bakordor. Nganam la ban klat haga jingem ka jonga kumusamla. Nadu bangadang rit ngatrang yakaban syakri yo blei. Nadu badang rit lapan pensan nakaying kabatib riu tiblay. Ban nga kwaru yaka ban longru syakri cisin kesni ban syakri yaki balang ban syakri ru yaka imlang kesalang. Reaingu yo blay hakarta ka berrit ngala persyang haka jinglong kena ka jonga. Badanda ngala samla pura. Kalawan ka jingkot yang apala pensngeu bangan long syakri jong blay. Badanda ngala pendap yaki form nagabenta ka jingpule. Shibon kiai kibawan na ki jingmot ki jingperkat ki jonga. Dengai ngupat yo blay ki prasam labiet. Bangadon ime hakapor ke bangadang samlabha. Rewat ladim dan shu hasla jongane ke partai. Dai mai ibala yalam, dai mai ibala ptin lanti. Bangalong kumne kum bangalong ban syakri yau blai. Haga jing duai ke jong i man la kamit. Ngeken mau haga jing tiapang ka bajur. I kumbau blin shimno ya ka mensin ke jong i. Ndrei yasat naga benta jong a. Bariong try lada memon ban pensa ya kemensin. Ai ba kemensin kansa. Tat hadu bau kun udah pendap ya ke jing pule ke jong. Ai ngu yu blai ki pralok samlabi. Batat hadu bangladep ha ke jing pule. Mayong tip besibon kinong shon shibon ki bemant ya ke banginam la banjer kerteng kini kisni. Bad ka ongru badakine kinlong kinong penshoy nagabentaw kun ujonga. Reaingu yu blay ki perlok samlabiet. Daga jingduai ke jongi. Ngalalat siliang nakini ke baro de lembaga jingduai ke jongi. Bad haga jing yat khadu ke jongi. Ke jing yat lenti ke bakadu. Anda ngala dep ya ke jing pule, ngala dep lut nadang syadang hadu ka kam syangka syangmant. Bad ila yo ya ke jing pang ke baju. Balong ha kata kapor ki pramangit biit. Ngeken mau ya kini ki kentent. Ilong ha ke jing duai ke jongi. Kong a try kapor kala day ya ke ba men shimno yang a. Bahaga ta ke jing duai ke jongi. Bau beleiru nama kancing yate kaladon bat ublei. Bau beleihi hakatahi kamit. Haga jing tiapang ke jongi. Lang bau belei lo shimno ya kemensin ke jongi. Kiprame biye ke jing duai. Kalau kawe ne kalat jong ke jing yada. Bangin lat na ki jing penshoy. Kibau syaitan ukwa ban penshoy. Ya ke jingim ke jonga. Bad ya ka jingim ka jongpi. Ki prasam labiet, bad ki pramensin, ki bakordor. Ka Bible ka yatu yangi. Bau syaitan udai unong yale persya jong blai. Kata ka ka jingong jong ka tin ka jong blai. Udai ru unong penshoy, uba krautam jong ubreu. Bad udai ru unong penpat, unong penpra ya ki balang. Baru deru unang penjat penpra yaki rempe Kristan ki jongi. Badai hakum kata kapor ki prame biet. Ngin ken mau syaka jing duai ke jong Jesus Christ. Kabau yesat
nagabanta jonga kibau ye satru nagabanta jong pi ngingi dan rengkat bagane ka perthai ke bangingi em reu jisu pat udwai wan makine kide ki briu ki jonga ye dak yaki dak ner yaki bakin long bag bikin latru nagine ki jing pensoi jong kane ka perthai ki prasam labiye bagi pramensin ki bakordo hatongi dan hapangi dan halagi jangki yang kisam hakum kini kisngi ki bamanta ya ka bangim syam ya Allah ya ka ban syakri yublai ha ki ying mani ki bangi syaitlong barabor man la ka sngi ublai hatongi jukan mau nem banduai halagi jangki kon ki tia bangi dan haki ying kisam hatongi jukan mau nem banduai naga bentaki nong yalam ki jongi hatongi jukan mau nem banduai baki balang ki jong jiskris kin latno niki jing pencoy ki babunjat ki jong kene ga perthai sngi ke bangiem kata ga de jingkeli ha kene ga janmet ki prame biet ka jingkeli ka bangin yet dalade yalade hatongi juduai nem naga benta kalau wei jong ka jing im samla ka jongi ki prasam la biet utrai jong jiskris hakane ka por ukwa baka balang ke jong kan long ke baya per bak labak nagane ka parthai sngi ka bangi ngiem ladi baki dan ki balang apa jong ka si jantia ke jongi I kumba menta syaka balang ru kiju kibreu syaka perthai ru kiju kibreu dena kata kadau ki prame biet baki balang ki jot ki pra nabangi ya mix lang lagi jong kene ka perthai ki pra samla biet dehangi ka lawe jong ka balang dehangi ki balong kita ki lawe ki ban sandur ilaga jong ka balang ladangi bakla ka jinglong jingim ka jongi kalong le no ha ka jingim ka jongi ka baman la ka sngi Jesus Christ ha ka jingduai ka jong habau duai syuk pa ujong ukwa bagi senran ki jong bakin lat no nikini ki jing pensoi ki jong setan bagata ka de ka jingkwa ka jong Jesus Christ badda shisha ki prame biet badakine ki senran ki jong ki belong ki nongbut ki jong Jesus Christ la seng ki balang ki baper hapo jong ka perthai hi barok ka wei ki prasamla bad ki pramensin ki bakordor ujisu kwa yanga bad ya phi hakane ka janmet bangin ya separate no lani ban ya khlat no bad kane ka perthai namang yoi haga jingduai ke jong Jesus Christ kumbau kwa yangi bangin long kita ki kun ki jong bau kwa ru yangi kene ka por bangin ya khlat no bat kene ka perthai kumbah kene ki sngi ki snam ke belale no shadin shibon ki briu ki keno yangi ki kristan ha kene ki sngi shibon ki yong ngi don tangkanam mereka kam ke jongi ke kam setan sudah. Ndeu Jisu pat ukwa yangi kumbangi dan kanam Kristan. Dengi deban wanra ru ya kanam ke jong Jesus Christ lambaki kam ki jonga pa ki jong pi. Ukwa ru yangi bengin long kita ki Kristan ki badap pura hau Jesus Christ. Lane kita ki Kristan ki badan ru ya kini ki so jong mensin ki jong bulai. Kini ki kendai teli ki sok jong mensin pakuat. Kini bandon haka jingim samla ka jonga ba ka jong pi. Ladang inom don kini ki sok jong mensin. Ka jingim ka jonga ba ka jingim ka jong pi. Ka shulong le no haka jingim ka baman la ka sngi. Ngin long tik kumbangin ya kendu kumu kibriu. Kibam jukan mau yo belai. Kibriu kibam jukan mau yo blay kibam biet kide kibriu kibam don yo mensin jong blay lela dang iki kum ki samla la dang i don yo so jong mensin
Gila banong ngila ru ban pengkela. Yaga ni ka perthai ka bangi im manta. Beman ki brame biye uap thap yaga jingim samla ka jonga ka jong pi. Uap thap yaga jingim ka jongi. Badu kwa ru ban penjat ru yaga ta ka jingim jinglong samla ka jong pi. Taga jingkhat taga ni ka por ki pra samla biye. Bangin ken mau bangim day ki jong ka ni ka perthai. Rengi day ki bala jit ki jong blai. Ngi day ki ta ki bau blai ula shim kerpang. Bat ubala pengkentang kerpang. Yaga jingim ke jongi ke baman la kesni. Ublai lembau Jesus Christ. Ula say yeshibon ki samla nakane ka pungte ahor jong ka pop. Bat ula sayru shibon ki syakri ki jong daka snam ka bakordor ka jong Jesus Christ. Ki yo yaga jing penim hakane ki sngi ki bamanta. Baki yoru yaga taka jing penim. Dalam baga jing duai ke bau Jesus Christ uduai. Buang bakine kim day ki jong kane ka perthai. Te kum ki kon ki jong blai. Habangi dan hakane ka perthai. Lakhat yangi bangin im kum ki jong u Jesus Christ. Lane kum ke jing hikai ke jong Jesus Christ. Ban penyaper neki briu jong kane ka perthai. Ban penyaperu ya ka jingim Kristan ka jongi neki wepat kata ka bau Jisu kwa yangi hagini ki sngi ki bamanta. Wang pi long ka jingshai jong ka perthai. Pi long ka jingubi ka jong Jesus Christ. Baru wang ru pi long ka malu jong ka perthai. Habu wang pi long ka jingubi ka jong Chris ki prasamla. Ngiken mau hakane ka juk ka jongi ka bamantang. Ladangin mi shano kum ki samla kani ki sngi. Ngi don kam ya ka jingta ka babasma iubi ya kani ka met ka jongi. Habangi kendu yano sngiu ka jing sma iubi ka bas sngiu bang. Bat ka ba pen sngiu bangru ya ka jing snap jong ki wei. Bakata ka dai ka jing iubi ke bangila bantiet na yeu na hat. Andai ka jing iubi pat. Kabau Jesus Christ ukwa yang iki samla kani kesni. Kalong baka jing iubi ka jong Jesus Christ. Kandon haka jingim ka jonga baka jingim ka jong pi. Wang pi long ka malu jong ka perthai. Kiban penbang bat kiban pentiang ru ya kani ka perthai. Riwang lada pimla pinlang penban kinang penketang. Ya gani ka perthai ka ba PPM. Shibon ki samla kini ki sngi ki ba manta. Ngi don ken ya kata ka nam ka bangyong ki Kristan. Reki kampat ki jongi ka long persya ya ka jingi kai ka jong Jesus Christ. Haga jaka ka bangin penbang ban pentiang na ka benta jong ki waipat. Rei de penban mengi ki ba penketang. Le penban mengi kiba pentang ya kata kamelu na kabanta jong ki waipat reu Jesus Christ ukwa yangi bangina ya kata kamelu syaki wei kamelu kababang kabatyang baki weiru kin yamat ya ga jinglong jingim ka jonga baga jinglong jingim ka jong pi ki prasam labi bat ki pramensin ki bakordor Jisu duai na kabanta jongi Ujisu duairu nagabenta jongi hakane ka por pakane ka no pai jongane ka sngi. Banang ngim day jong kane ka perthai. Baden taka daw kabo khatru yangi bangin ken mau nagabenta jong ki weiru. Ngide ban ken mau nagabenta ki bahayeng hasam ki jongi. Ngide ban ken mau lagi jong ki perlok ki projor ki jongi. Bangi deru ban ken mau lagi jong ki kon ki kti ki jongi. Bakata dega jingkwa ka jong Jesus Christ. Bangi ngin le kum ki kon ki bla jet ki jong o. Ladang ila ban le kumta. Ngin la chi sendon naki bor jong u bemant. Bat nagi jing penshoy ki ba bonjat. Bat ki ba bon sertap ki jong u bemant. Kane kadai ka jing hikai ka jong Jesus Christ. Nagabanta jongi. Uhikai yengi
bangin im kumno habangi don bat kani ke perthai dai kan mau ki prasamla bagi long kmi ki long pa duai haka jingim ke jong pi shimet bau belai sechi sint un pengkela ya ke jingim ke jong pi namangi tip bangilong ki jong belai badai na tagadau uduai yangi bangin lat na ki bor ki jong usaitan uyonis ki prami biet ubala tho ya ke ka gospel udai way no senrand ubo jisu shanya baru ite badai na tagadau ukwa yangi ki samlaru ke ka janmet bau bangabat mapi ngin long kita ki senran ki bau jisu it bad ushania tongin long ha ka por ngin long da ka bakut jingmot da ka bakular skam akmat jonglai bakumbau trai uduai uyasat bangiru ngin duai ngin yasat akan ka jadmet bau blai secisi un thau thamai yigala jong ka jingim ka jonga pa ka jongpi un thau thamai yiki ying ki sam ki jonga pa ki jongpi but un pengki im secisi badaka kti ka mi snam ka jong badaka jing syayap ka jong halor jong ka deng pna bangin yo long pat secisi kita ki samla ke bayo ma yaga jing penim lamba ujis kres ublen yarap yingi ha ka ne ka por ban kerku yingi ke biya sneu yaga ne ka kubor jong ka jingelap ha ka ne ka janmet jong ne ka sngi bangis kem kandalong ka jing kerku naga benta jong pi wei ki bas ngap ya ka blen yarap ban kerku yingi naga benta ka buram ka jong amen. Tegapur kalau ada yang ini harga bikin penwai no, ia harga jing syakri, harga jing mani jing ia ublay harga ni kena pai jing kena sengi. Ngadam harga jing sengau kemen shibune ia kenran jing ia ublay. Ubala penyat ia kena jing syakri jing ia harga ni kena pai jing kena sengi. Harga bikin lala ban pendep ia ki program ki prepare. Bat kam tam ia ki jing ia sengau. Ya kena kubur. Yut sandi arhajar arpeo. Tuai bagani ke kubur ke bingile yo. Hakani ke sungi kanlong ke kubur. Kaban ai mensim yang iwe pewe. Habingin nang ban syakri. Nang yo bor yo mensim ban syakri. Ban le ban trei ya ke kam jong kenran. Tat hadu ban akut ke jingim jongi nasla jong kene kendeu. Haswa begin penwai ngakerpat ya ka sweat string bikin sengau bah ban ai ke jingerwai ban hadin ke tangin yo ban penwai apeki majona banyo kaburom kaktinjong rupa
Hashwa bingin ya waino ya kani jing syakri ber ke jing mani ke jong ime a belai. Bar hashwa bingin pengkut no ya kani ke jing rakhi jong ya kani ke yut sande ar hajar ar pheo. Ngede kerpat baai bagi kentin ki minglayo ha kani ke no phai jong kani ke sngi. Kin yai but yang i silanter jing em jong i. Bat kham tam ha bingin poi chaki ying ke sem ke jong i. Ngin yo mat ya ke jing kelah ke donot bat ke man sem ke jongi ha ke papan wai nu ya ke jing syakri bat ke jing mani ke jongi ya me ablai nger gerpan ya ke jing ai ke badap biang bat ke badap kerhai ke jong turai bat unang penim jongi Jesus Christ ke jing ej ke bom jukut ke jong blai bolong pa jongi bahabeneng rangkat ke jing slok pathiang ke jing pentengan bat ke jing alam kepada uman sem bekut Nai ke woi ublai sarang kalem, bat kani ke jing syakri, hoi bagi kun sambla baro, bat ki bayo asngeu, ya kani ke sor. Nadu menta, hadu halakerta, syadu ki bom jukut ro. Amen. Ape ki ma jom